السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود أن نعرب مجددا عن إدانة المملكة العربية السعودية للاعتداءات الإيرانية الآثمة بشدة على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة. Dalam kesempatan kali ini kami kembali ingin menyampaikan dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tendid ataupun penolakan terhadap serangan yang dilakukan oleh Iran kepada Kerajaan Arab Saudi dan juga kepada negara-negara Arab Teluk dan juga negara-negara Arab Islam lainnya yang ada di kawasan. من الواضح أن هذه الهجمات والاعتداءات على المملكة العربية السعودية وبعض دول المنطقة تم الإعداد لها مسبقا من الجانب الإيراني. Dan tentu permusuhan yang dilakukan oleh Iran ini terutama terhadap Kerajaan Arab Saudi dan juga negara-negara Teluk lainnya memang telah dipersiapkan sebelumnya untuk sengaja melakukan permusuhan terhadap Kerajaan Arab Saudi dan negara-negara lainnya. وهذه الاعتداءات تعكس إصرار الجانب الإيراني على زعزعة أمن واستقرار المنطقة والانتهاكات الصارخة للمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار. Dan tindakan permusuhan ini merefleksikan adanya keinginan dari pihak Iran untuk senantiasa menjadikan kawasan destabilisasi di kawasan dan juga merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang mengatur berkaitan dengan itu. نحن في المملكة العربية السعودية حذرنا مرارا من السياسات التصعيدية. Dan kita di Kerajaan Arab Saudi tentu sangat menolak kebijakan atau polisi eskalasi dalam peristiwa ataupun dalam krisis ini. انطلاقا من تغليب الحكمة عبر الحلول الدبلوماسية. Dan tentu sikap kita berdasarkan kepada tindakan atau sikap yang sangat bijak dan kita mengedepankan solusi diplomasi. إلا أن هناك إصرار واضح من الجانب الإيراني على انتهاك سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. Namun demikian kelihatannya atau Iran memang sengaja melakukan tindakan-tindakan permusuhan ini dan juga tentu melanggar prinsip-prinsip bertetangga baik. وما زالت هذه الهجمات مستمرة حتى يومنا هذا. Dan sampai saat ini serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran masih terus berlanjut di kawasan. استمرار هذه الهجمات أدت إلى تآكل الثقة في الجانب الإيراني إقليميا ودوليا. Dan tentu tindakan yang dilakukan ini ataupun serangan yang dilakukan ini telah mengakibatkan distrust, ketidakpercayaan negara-negara di kawasan dan komunitas internasional terhadap negara Iran. نحن نرفض هذه الهجمات جملة وتفصيلا تحت أي ذريعة كانت. Sekali lagi kita menolak keras serangan ataupun tindakan Iran ini dengan alasan apapun. هناك محاولات إيرانية للتنصل من مسؤوليتها عن هذه الهجمات. Dan tentu Iran dalam kesempatan ini sengaja untuk mengesampingkan ataupun berusaha untuk lepas dari tanggung jawab yang telah mereka lakukan terhadap negara-negara ini. هذه الهجمات استهدفت مناطق سكنية ومنشآت مدنية وحيوية. Serangan-serangan ini tentu telah menargetkan tempat-tempat vital dan juga tempat-tempat masyarakat sipil lainnya sehingga mengakibatkan bencana yang luar biasa. وخلفت خسائر مادية وأضرار مادية جسيمة بما في ذلك مواطنين من دول أجنبية يقيمون في المنطقة. Dan mengakibatkan sekali lagi tindakan itu mengakibatkan korban moral dan material bahkan merenggut nyawa para ekspatriat yang ada di kawasan. كما أن هذه الهجمات تمس المصالح الوطنية للدول التي استهدفتها إيران بهجماتها السافرة. Dan tentu serangan yang dilakukan ini telah mengakibatkan atau telah
menyentuh jantung kepentingan vital nasional di negara tersebut atau di negara kita, di negara kami, Kerajaan Arab Saudi dan negara-negara sekitarnya. نحن نؤكد بأن الجانب الإيراني لن يحقق أي مكاسب من هجماته على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية الأخرى التي استهدفت الهجمات. Dan dalam kesempatan ini kami ingin menegaskan kembali bahwa apa yang dilakukan Iran dengan tindakan-tindakannya tersebut menyerang ataupun menyerang negara-negara sekitarnya dan juga Kerajaan Saudi tidak akan mendapatkan hasil apa-apa bagi Iran itu sendiri. بل بالعكس سوف تفضي إلى نتائج عكسية تزيد من معاناة إيران وعزلتها وسوف تكلفها ثمنا سياسيا باهظا. Dan tentu sekali lagi bahwa yang dilakukan oleh Iran ini akan berakibat fatal, akan mengakibatkan Iran terus terisolir baik secara politik, ekonomi dan juga secara regional, di regional. كما أن هذه الهجمات تؤثر على التضامن الإسلامي لا سيما إنها موجهة من دولة إسلامية تجاه دول إسلامية وعربية أخرى. Tentu tindakan ini juga berdampak terhadap solidaritas umat Islam karena memang tindakan Iran sebagai negara Islam juga melakukan tindakan yang dilakukan oleh Iran juga terhadap negara-negara Islam. نحن في المملكة العربية السعودية نرحب بالموقف الدولي والمتضامن والغير مسبوق للأوضاع الراهنة في المنطقة. Dan sekali lagi Kerajaan Arab Saudi menyambut baik sikap yang disampaikan oleh komunitas internasional yang tidak pernah terjadi sebelumnya terhadap posisi ataupun sikap Kerajaan Arab Saudi dan juga negara-negara lainnya. هذا الموقف الدولي يتمثل في قرار مجلس الأمن 2817. Sikap daripada komunitas nasional ini dapat dilihat atau dipertegas dengan dikeluarkannya resolusi PB 2801. وقد دعم هذا الموقف 136 دولة عضو في الأمم المتحدة. Resolusi 2817. Dan juga dipertegas ataupun disetujui oleh hampir 163 negara anggota Dewan Keamanan PBB. كما أننا في هذا الصدد نرحب بالقرار الأممي الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم أمس. Dan juga kita menyambut resolusi yang telah disampaikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa kemarin yang telah dikeluarkan kemarin. هذا القرار سوف يتعامل مع التجاوزات والتداعيات الحقوقية الناجمة عن الهجمات الإيرانية. Tentu resolusi ini akan berfokus kepada akibat dari serangan ini, terutama berkaitan dengan hak asasi manusia dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan hak ini. والذي أدانا بشد العبارات هذه الهجمات الإيرانية وبشكل واضح. Dan tentu resolusi ini sangat jelas mengecam apa yang dilakukan atau yang dilakukan oleh Iran itu terhadap tindakan-tindakannya di kawasan. وأشار كذلك إلى استهداف مناطق سكنية وبنية تحتية ومطارات وفنادق ومشاة. Dan resolusi ini juga menyebutkan bahwa mengecam keras tindakan dilakukan oleh Iran terhadap tempat-tempat vital, infrastruktur dan juga pelabuhan udara dan juga tempat-tempat vital lainnya. ويشير إلى أن هناك هجمات واعتداءات غير مبررة على دول ذات سيادة وليس طرفا في النزاع. Dan dalam resolusi itu juga disampaikan bahwa tindakan ini diarahkan kepada negara-negara memang yang benar-benar tidak terkait dengan perang ini dan tentu sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang berlaku. والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة من تلك الهجمات. Dan tindakan itu tentunya bertolak belakang dan melanggar hukum internasional dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ini yang telah digariskan oleh PBB. نحن في المملكة العربية السعودية نؤكد وبشدة على أهمية حماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية. Maka dalam kesempatan ini kami ingin menegaskan bahwa Kerajaan Arab Saudi sangat memberikan perhatian perlunya atau pentingnya menjaga stabilitas perairan laut sesuai dengan konvensi yang berkaitan dengan ini. يدين الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز. Dan kita menolak keras dan mengutuk secara keras tindakan-tindakan Iran yang mengarah kepada
kapal-kapal yang berlayar di kawasan Teluk, terutama yang berlayar di kawasan Teluk ataupun Selat Hormuz. وما تسببت به من تداعيات على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي بشكل عام. Dan dampaknya tentu sangat jelas sekali, yaitu dampak baik itu secara berkaitan dengan keamanan ataupun juga terhadap ekonomi global secara umum. إن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي مرفوضة بشكل دولي لأنها تؤثر على المجتمع الدولي بشكل عام. Dan tentu serangan ataupun tindakan dilakukan ini terhadap energi dan keamanan pangan, kita menolaknya karena memang sangat berdampak sekali terhadap kehidupan dan ekonomi global secara umum. كما ستؤثر على الأمن والسلم الدوليين. Dan tentu ini sekali lagi akan berdampak terhadap stabilitas dan keamanan regional dan juga internasional. وتؤثر على حياة البشرية بشكل عام. Dan berdampak tentu kepada nadi kehidupan manusia secara umum. شكرا جزيلا والسلام عليكم. Terus bagaimana Arab Saudi mendorong negara-negara yang tergabung di dalam organisasi kerjasama Islam untuk melakukan pertemuan khusus membahas mengenai perang yang berlangsung di Timur Tengah ini dan tentunya untuk melibatkan Iran juga di dalamnya. ما عندي تفاصيل عن هذا الموضوع. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, Pak Duta Besar tidak memiliki detail dan informasi itu. ما عندي تفاصيل أبدا. Sampai saat ini belum ada informasi lebih detail mengenai apakah Arab Saudi akan mengajak Iran. يعني إيران تطالب بالتضامن الإسلامي وهي تنتهك سيادة الدول الإسلامية. هذا Informasi yang kita terima bahwa Iran mengajak atau menyerukan untuk solidaritas umat Islam, tapi sementara Iran sendiri yang merupakan bagian dari komunitas Muslim ini menyerang saudaranya yang Muslim. يعني جميع دول العالم والمنظمات الدولية تسعى إلى خفض التصعيد. Kita ketahui bahwa berbagai macam organisasi internasional dan juga komunitas internasional terus berupaya untuk mereduksi ataupun mengurangi eskalasi yang saat ini sedang berkembang di sana. حسب ما نشرته في وكالة أنتارا إن فخامة الرئيس الإندونيسي دعا إلى ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في المنطقة. Maka kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang dimatakan oleh kantor berita Antara untuk mengajak untuk segera menghentikan peperangan ini. وأكد معالي وزير الخارجية على أهمية احترام سيادة الدول. Dan juga Menteri Luar Negeri menyampaikan untuk menghormati kedaulatan masing-masing negara yang ada di sana. وسلامة الأراضية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. Dan keselamatan teritori daripada negara yang terimbas dari perang ini sesuai dengan hukum internasional dan konvensi internasional. وأود أن أؤكد أن لسنا طرفا في هذه الحرب. Maka sekali lagi dalam kesempatan ini kami ingin menegaskan kembali bahwa kami atau negara kerajaan Saudi bukan bagian dari perang ini. وأؤكد لكم أن إيران استهدفت إنه إسرائيل طبعا هي بدأت إسرائيل وأمريكا الحرب بين إسرائيل وأمريكا من طرف وبين إيران من طرف آخر. Dan tentu kita ketahui bahwa perang ini diawali dengan serangan Israel yang didukung oleh Amerika, dan perang ini memang antara Iran dan Israel. وللأسف الشديد إيران ردودها كانت 85% من الهجمات على دول الخليج والمملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية والإسلامية. Namun sangat disayangkan bahwa serangan yang dilakukan oleh Iran ini hampir 85% adalah mentargetkan negara-negara tetangga
makanya negara-negara Saudi Arabia, negara Teluk dan juga negara-negara yang ada di kawasan. و15% فقط استهدافا للجانب الإسرائيلي. Dan target yang ditargetkan Iran dalam penyerangan ini terhadap Israel hanya 15% saja. ونحن في المملكة العربية السعودية كما أشرت سابقا لن نتوانى في الدفاع عن أراضينا وسيادة المملكة العربية السعودية وأمن جميع المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالطرق الدبلوماسية وغير الدبلوماسية. Maka dalam kesempatan ini kami ingin menegaskan juga bahwa kerajaan Arab Saudi tidak akan segan-segan untuk tetap mempertahankan teritorinya dan kedaulatannya dan juga menjaga keamanan dan warga negaranya, juga ekspatriat atau warga negara asing yang ada di dalamnya sesuai dengan hukum internasional dan dengan mengedepankan solusi-solusi diplomatik tentunya. هناك حرب أمريكية إسرائيلية على إيران ولكن هناك هجمات إيرانية سافرة غير قانونية تستهدف فيها المملكة العربية السعودية ودول المنطقة. Dari satu sisi adanya perang ini adalah perang antara Israel yang didukung oleh Amerika melawan Iran, namun Iran melakukan serangan terhadap negara Teluk yang memang tanpa ada alasan yang jelas dan nyata. ما زلنا احنا في المملكة العربية السعودية نتحلى بضبط النفس. Sampai saat ini kita terus tetap tidak terpengaruh atau tidak terkecoh dengan tindakan yang dilakukan Iran ini. Oke, yang lain, pertanyaan yang lain? Assalamualaikum, saya Rini dari CNN Indonesia TV. Saya ingin bertanya, kalau melihat keadaan kemarin Presiden Amerika bilang bahwa dia akan terus melakukan serangan sampai 6 minggu ke depan, sampai sebelum dia melakukan perjalanan ke Cina pertengahan Mei nanti. Nah, itu artinya akan bertepatan juga dengan pelaksanaan ibadah haji, di mana haji di Indonesia sudah mulai berangkat pada akhir April 2026 ini. Itu artinya kalau tetap serangan dilakukan, proses pelaksanaan haji tetap berjalan. Apakah ada update terbaru dari pemerintahan Kerajaan Arab Saudi terkait pelaksanaan haji nanti, baik keamanannya, yang juga salah satu yang terbesar rombongan haji datang dari Indonesia? بناء على تصريح الرئيس الامريكي ان في 3 إلى 4 الاسبوع القادم يعني بموازنه مع زياره الرئيس الامريكي الى الصين ان الهجوم لطيران سيستمر، وحتى في هذا الوقت في نهايه ابريل هناك موعد لبدء الحجاج الروسيين يخرجون الى المملكه. هل هناك مستجدات بما يتعلق باستعدادات او خطه تم اتخاذها في المملكه؟ أنا سبق وأنا أشرت إلى أن المملكة العربية السعودية والحمد لله في أمان وبخير، وأن موضوع الحج والخطط التي تم وضعها سابقا إحنا ماشيين على الخطط السابقة، ما في إن شاء الله أي إشكالية. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan atau saya sampaikan dalam beberapa waktu lalu bahwa Arab Saudi sampai saat ini alhamdulillah kita dalam keadaan aman, dalam keadaan stabil di dalam negeri kita, dan berkaitan dengan haji terus tetap berjalan sesuai dengan rencana ataupun planning yang telah ditetapkan pemerintah Kerajaan Saudi, dan tentu sampai saat ini itulah update yang kita miliki. Oke, udah cukup. Oke. Nah, jadi kan ada lagi sama pertanyaan soal udah. Oke, terima kasih. شكرا جزيلا. ولا بد انكم تتاكدوا ان الحرب هذه سوف تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير في حال استمرار الهجمات الايرانيه على منطقه الخليج العربي، لانه لها اهميه استراتيجيه واهميه اقتصاديه، وهي بتعرف انت موضوع الطاقه وسلاسل الامداد امن الغذاء. استمرار الهجمات هذه سوف تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد والامن الغذائي وسلاسل الامداد بشكل عام على مستوى العالم. Sekali lagi dalam penutup tentu kami ingin menegaskan bahwa berlanjutnya peperangan ini atau perang ini yang dilakukan oleh Iran, serangan Iran ini
akan berdampak signifikan terhadap ekonomi global, mengingat kawasan Teluk Alam merupakan kawasan strategis secara geografis dan juga jantung ekonomi global, dan tentu manakala perang itu berlanjut akan berdampak terhadap ekonomi, terhadap supply chain, terhadap keamanan energi, terhadap kebutuhan pokok dunia secara khusus, dan juga tentu negara-negara lain yang terdampak dari perang ini. ولا بد في نقطة يعني إنه الهجمات هذه حصلت من دولة إسلامية على بلد الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، وأنتم دولة إسلامية وتعرفوا إيش معنى رمضان يعني. Maka sekali lagi serangan itu kan dilakukan ataupun dilakukan oleh Iran terhadap negeri dua kota suci, ya kita tahu semuanya, dan dilakukan di bulan musim Ramadan atau di bulan Ramadan yang merupakan bulan suci bagi umat Islam secara umum. أتمنى أن تكون التغطية موضوعية بشكل واضح لنقل الصورة بشكل كامل على الأحداث في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية. Maka sekali lagi saya harapkan dari keterangan dari yang kami sampaikan ini telah memberikan gambaran dan potret yang jelas. Kemudian mohon kiranya untuk juga disampaikan ataupun di cover secara objektif apa yang dilakukan oleh Iran terhadap kerajaan Arab Saudi tentunya, dan juga negara-negara Teluk secara umum, dan juga negara-negara Arab dan Islam yang ada di kawasan. Syukran jazilan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke.